Wahayna idin ini. Ulang dikit dia baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha mujarradu istilahin. Ini ulang macam. Keempat. Bermula ini itu semata-mata istilah. Fa inna nadhari mansubun ilan nadhari istilahi. Karena bahwa sesungguhnya al-nadhari itu yang dinisbahkan kepada nadhari yang istilahi, dan tidak terbenar ianya nadhari yang istilahi di atas tajarubat dan di atas hadasiat. Bahkan karena barang yang telah engkau tupu daripada ta'rihnya, tafsirnya ta'rihnya. Nadhari istilah, nadhari istilahi. Kan gua? Jadi dilikut ditamam dalam ilmu daruri. Puitamam qadiyah awaliyat, qadiyah hadasiyat, qadiyah tajarubat, nyan itamang dalam ilmu daruri dan haitamang dalam ilmu nadari. Keempat likut leh. Haitamang. Bermula ini. Tah ini hana gekira qadiyah tajarubat hadasiyat awaliyat hana gekira nadari, tapi ijih gekira ke daruri nyan semata-mata istilah. Boleh semata-mata istilah an-nadhari. Nampak? Semata-mata istilah nadhari. Tapi munyuhana takalan kepada makna nadhari yang istilah yang qadiyah hadasiyat tajarubat nyan itamang dalam nadhari, menyatakan kepada makna logat nadhari. Karena nadar inan nadar lawawina ba qadiyah tajarubat dan ba qadiyah hadasiyat. Nah, inan nadhari logat. Yang hana nadhari yang istilahnya ni yang hana inan. Makanya pegah tajarubat dan hadasiyatnya nadhari yang semata-mata istilah. Ya, dikena pegah. Kiban. Nampak mu? Kah? Fa inna pakan semata-mata istilah. Karena bahwa sesungguhnya nadhari itu yang dinisbahkan kepada nadhari yang istilahi. Yang nadhari kena al-ilmu nadhariyu. Al-ilmu nadhari. Yang naya nisbah inan. Yang nadhari tersebut genisbah kepada nadhari yang istilah. Deman makna nadhari yang istilahi. Lagi yang na halaman kurumlah. Tertibkan beberapa perkara yang dimaklumkan supaya sampai kepada majhul. Ada yang tertibkan beberapa perkara itu, ada kala kias, ada kala ta'rif. Nampak? Ada yang tak tertibkan, ada kalanya ta'rif, ada kalanya kias. Sehingga sampai kepada majhul perkara tasawur, sehingga sampai kepada majhul perkara tasdik dengan jalan kias.
Muyuyan makna nadari yang istilahi nyan hantar benar di atas tajarubat dan hadasiat. Bahkan hantar benar karena untuk menghasilkan ilmu baqadiyah tajarubat dengan hadasiat nyan hana perle dengan ta'rif, hana perle dengan kias. Lima, karena barang yang kau tupu daripada pengertiannya nadari yang istilahi. Maka yang lu pegah bunuh, tak pegah ijih kan nadari yang semata-mata istilah. Muyuhana kalan ke istilah, kalan kepada makna nadari yang logawi ijih nadari, karena nadari bikin nadari namanya nadar panina terempok yang bawa cahaya bulan bersumber daripada cahaya madauro. Gimana Pak Nampung? Pak Nampung gimana? Qadiyah tajarubat lagi contoh ikut yang kali lumbega baro bermula khamar itu muskirun. Bermula khamar itu yang memabukkan. Yang contoh qadiyah tajarubat, contoh qadiyah hadasiat lagi contoh cahaya mata, cahaya bulan yang bersumber daripada cahaya madauro. Yang qadiyahnya hadasiat. Nadarinan pun nadar yang lughawi. Nadar yang istilahi hana. Bahkan karena untuk terhasilkan ilmu yang baqadiyah tajarubat dan baqadiyah hadasiat yang tanpa perlu ta'rif dan tanpa perlu kias. Kan? Kargo kampung. Wahai naiden dan ketika itu. Kah? Ketika itu toh, ketika nadarinya ialah genisbah kepada nadari yang istilahi. Nampak? Wahai naidin dan ketika itu, ketika nadarinya nisbah haji kepada nadari yang istilahi kalughawi, wajiblah bahawa menghendaki oleh mereka itu dengan nadari akan barang yang bermula dianya barang itu lebih umum daripada kias dan lawahiknya kias. Kupu supaya bahawa tidak tertolaklah perkara-perkara yang diusahakan akannya perkara dengan istiqra dan dengan tamsil. Kau mana? Kan? Taruh. Wahai naidin dan ketika itu nadarinya tanisbah kepada nadari yang istilahi. Wajiblah bahawa memaksud oleh mereka itu dengan nadari akan ma yang bermula dianya ma itu lebih umum daripada kias dan daripada lawahik kias, supaya tidak tertolaklah perkara-perkara yang diusahakan dengan diusaha dengan istiqra dan dengan tamsil. Ya, ban. Kan? Wahai naidin ketika nadari yang lamatan tersebut maksudnya ialah nadari yang istilah. Nampak?
maksudnya ialah nadari yang istilahi. Jadi bak watian. Boleh. Jadi bak watian wati lagi kan? Yang nak tulis. Jadi wati kan lagi kan? Ilmu yang tak peroleh dengan istiqra dan dengan tamsil. Nampak? Ilmu yang tak peroleh dengan istiqra dan dengan tamsil. Yang hana dikira ilmu nadari. Jika dalal lebih apa? Baris keput dari hati. Kan? Wa takdir. Wa takdiru. Dan bermula takdir, takdir wahina. Itu wahina idza kana nadru. Dan ketika apabila adalah nadari itu dinisbahkan kepada nadar yang istilahi, niscaya keluarlah perkara-perkara yang diusahakan dengan istiqra dan dengan tamsil, beserta bahawa sesungguhnya perkara itu sabit daripada nadari. Maka wajiblah bahawa dimaksud oleh mereka itu dengan nadari di sini, artinya pada makam bayan nadari akan artinya makna yang bermula dianya makna itu lebih umum daripada kias, dan lawahiknya kias alati dianya lawahik kias itu istiqra dan tamsil. Kibanjara tengku dimaksud dengan bahawa memaksud oleh mereka itu dengannya nadari akan barang yang dipesampo ianya barang kepada majhul daripada ta'rif ataupun daripada kias ataupun daripada istiqra ataupun daripada tamsil. Tidak barang yang khusus. Ianya barang akan ta'rif dan kias. Ya, kan? Jadi ahwate ketika itu nadarinya nisbah ialah nadari istilah yang maksudnya yang ditubit ju tunggu puah perkara yang terumpak melalui dengan istiqra, ilmu yang terumpak melalui dengan tamsil, yang hana kira ilmu nadari. Padahal iji roh dalam ilmu nadari. Nampak? Tah ilmu tengku yang terumpak dengan istiqra. Lagi contoh. Ilmu yang terumpak urinang adat mehe 7 hurau. Sekurung-kurung mehe 3 hurau semalam. Yang terumpak tersebut dengan istiqra. Nampak? Ilmu yang terumpak tersebut dengan jalan istiqra. Yang po ilmu kira ilmu nadari. Nampak? Punya tamsil dah contoh. Lagi kias lam sulfi yang tamsil kun kias tamsil. Lagi dekan an-nabid kal khamru. Bermula nabid itu sama lagi khamar. Pak sama pada muskir, pada yang memabukkan. Yang ilmu yang terumpak di sini yang bahwa nabidnya haram sebagaimana khamar haram, yang ilmu tersebut terumpak dengan jalan kias tamsil. Po ilmu tengkuan, ilmu nadari. Nampak leh? Iji roh dalam ilmu nadari. Munyo tak maksudkan nadari yang istilahi. Iji handi tamang dalam nadari. Padahal nadari. Ya, man. Nah, namo. Pakan hai tamang munyo tabuh makna nadari yang istilah. Handi tamang inan kias istiqra. Handi tamang inan kias tamsil. Pakan hai tamang. Karena munyo istilahi, nadari yang istilahi, inan iji hitabang tok dua boh. Ta'rif
dengan kias. Nampak lah? Karena waktu dah pegang nadari istilahi dah tertib beberapa perkara. Nyodekan tertib beberapa perkara, nya maksud dua buah hinan. Ada kala kias, ada kala ta'rif. Maka munyonyan maksud daripada ilmu nadari, kias istiqra' tengku hinan hana kias. Hana pegang kias. Hana muka dimasuk gurah, hana muka dimasuk gurah hinan. Kias tamsil menanjid, hana kias hinan. Sehingga munyo tabuh makna nadari tersebut, nadari istilahi keluar istiqra', keluar tamsil daripada ilmu nadari beserta dia itu ilmu nadari. Maka oleh karenanya karena kaitubit, maka wajiblah bahawa dimaksudkan dengan nadari di sini. Ubahlah berarti. Nadari di sini nyen payah tabuh makna yang lebih umum lem ketimbang makna nadari yang istilahi. Makna nadari ino, makna nadari ino ialah ma yusilu ila majhul. Benar-benar. Barang yang dipudruh ianya barang kepada majhul. Nampak lah? Nyen muncul lagian cara tabuh makna nadari nya itamang ta'arih nan. Ta'arihnya berarti dipesampai kepada majhul. Kias dipesampai kepada majhul. Istiqra' dipesampai kepada majhul. Nampak lah? Tamsil pun dipesampai kepada majhul. Maka ahwadai kalangan kaidah memendum. Coklah hulwa. Wahai dan ketika itu wajiblah bahawa memaksud mereka itu dengan nadrino ma barang yang makna yang lebih umum daripada kias dan lawahik kias. Dah lawahik kias, tamsil dan istiqra'. Kupun dengu taubah makna nadriyan ke makna lebih umum, baik makna istilahi supaya baik tertolak perkara-perkara yang diusahakan dengan istiqra' dan tamsil. Mumpun tidak itulah, berarti ngat itamang qiyah istiqra' dalam nadri, ngat itamang qiyah tamsil dalam nadri. Ya, ban. Iban. Kenapa ya? Iban. Kupur tak maksudkan nadarinya ke makna lebih umum supaya ta'rif nadarian najame. Nampak leh? Supaya ta'rif nadari najame iji. Mahan hanailub ubina afrad mu'arraf lam ta'rif. Untuk uruh taubah makna nadarian baik makna nadari istilahi, tapi nadari yang lebih umum daripada nadari istilahi. Kan?
Waqila dan dikatakan orang bermula ilmu segala ilmu yang hadis kulluha tiap-tiapnya ilmu itu daruriyah. Nampak leh kengki pua ubena ilmu hadis nyan mandum daruri hana yang nadari. Kealasan wa wajah dan memberi alasan ia nyakil. Kibai beri alasan dengan bahwa sesungguhnya hamba itu hanya jenis bekasan baginya hamba pada sesuatu daripada segala ilmu-ilmu. Hanya takdir. Nampak leh? Dengan bahwa sesungguhnya hamba itu hanya jenis bekasan lahu baginya hamba pada sesuatu daripada segala ilmu-ilmu. Maka bermula hasilnya segala ilmu tiap-tiapnya ilmu lahu baginya hamba itu hanya kuasa ianya hamba dan tolaknya ilmu. Fayakunu maka ada ianya ilmu itu daruri. Nampak? Jadi kengkipu ilmu hadisah memandum nyan mandum daruri. Kealasan pua hambayo hana takdir ya. Ini kan hana bekasan, yang na bekasan mandum Allah yang bujit. Na ilmu la mulai dayo nyan ilmu tersebut Allah yang pujat. Hana takdir. Karena Allah Ta'ala wahdaniyah pada af'al, pada zat dan pada sifat. Nampak leh? Jadi dikarenakan hana taksir pada suatu daripada ilmu, maka ilmu yang hasilnya nyu gedeo hana kuasa untuk datolak. Mi Allah Ta'ala kagak kedaknya na ilmu mbak gedeo. Tak kedeo obey. Hana patulak. Hana bekasan. Maka menyukamenan pua, maka ada ianya ilmu itu daruri berarti. Sebab hana payah fikir sebab ya. Waqila dan dikatakan orang tiap-tiapnya bermula tiap-tiapnya ilmu hadisah itu nadari kengki betul. Hana yang daruri mandum nadari. La ilaha wa wajah dan memberi alasan ia yakil. Gimana memberi alasan? Dengan bahwa sesungguhnya hamba pada permulaan wujudnya hamba itu ada ianya hamba itu yang sunyi daripada sekalian ilmu. Fa'ik tasabaha maka mengusaha ianya hamba akannya ilmu akan sesuatu maka sesuatu. Yang kalatan. Jadi mandum ilmu yo nadari hana yang daruri menurut qil yo. Kalatan putra hamba bak permulaan wujud hamba mandum sunyi daripada ilmu hana ilmu. Nampak wate wujud mandum hana ilmu. Pajana ilmu tersebut wate ka iktisab, wate kana usaha. Nampak termasuk usaha dah. Buka mata mesti phone hana dari pu ngan dari pu ngan buka matanya usaha. Nampak? Nggak usaha. Maka mengusaha ianya hamba akannya ilmu sesuatu maka sesuatu. Maka menyuna usaha makanya nadari. Pak Nampun. Kayak kaji wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ruf. Terlalu